Okay, so din nasabta sa atong best combi na tay one combination karon mga tol. So testingan na nato ning one combination nato. Basin mo sulod gini si one combi nato. Si one combination. So August 24. So na tayo pang 2 PM. Pahabol na nato ni sa 2 PM. Kung makasapon bata pag di na ditso ta sa 5 PM. So one combi ra ni. So yan damandam ang inyong ballpen o papel. Litsada ni siya nga combination. So testingan sa nato ni 2 PM 5 PM. Di atong kuan karon kay 583 kagahapon sa 2 PM, 272 and then 603 kuha sa tagkuan ni 619 minus ubos 358 619 583 272 603 patag pasakay combination 358 atong missing 1 619 basin kaniyo 61 or 19 6119 69 so mga per guide na 6119 per guide 3538 og 58 parisan sa 61 69 og 19 imong atong missing kay uno man so pwede na ka din 513 pwede pud to kasag mosulod gid ani karon nga per guide kani si kuano kaning 61 69 ug 19 dili angay kompensahan 61 69 19 nga per guide dili angay kompensahan so basin mo ni ganahan mo sa per guide na 61 pwede ra gyapon 6119 61 kung mag 61 siya sure na kaya to atong maintain nga gihatag 61 pwede pud ta dinhi magkuwag per guide kani sa ka pattern kung magkuha tag per guide ani 583 272 kuwata 755 pwede magdubli dinis pikas 272 603 431 pwede si 31 so dinis pikas 583 og 603 120 pwede mag 20 so pwede gyapon na sa per guide so okay gyapon so 61 og 91 ang tsada nga kuan nga per guide 61 og 91 so pares na lang kulang ana 61 og 91 so dinhi din ta sa atong pang 2 PM 2 PM 5 PM nga combination pag makasapon pa ta sa 2 PM burak pag dili na ditso na lang na sa 5 PM so 2 PM 5 PM ni 2 PM 5 PM pag isa kasapon dili ta bulyada ta dia sa 5 PM okay so ato sa ning kalarohon
pwede ka punta magduha ani. Duha ka combination. Pwede ka punta magduha. Dinita sa ikaduha nga combination. Pwede ka punta magduha. Duha ka combination. Duhaon na lang nato ni. Pwede ka po ni sa duha ka combination. Unang kombinasyon nato, pwede ta din kang 958 958 pwede punta diha kang 958 pwede pwede rin lang ni target si 958, target na lang ka ni 958, target na lang na si 958 pwede punta din ni 952 pwede punta 952 target. Okay, so 958 so pwede ka punta din kayo. Pili na gini maisa, matulo na gini ka combination. Pili na gini sa tulo na gini sa ka combination. Eight zero two. Pwede ka po 802. Pwede ka punta 802. 802 dili ka pun kompensahan. 802 kung natagi-hatag apong kanina sa atong kuan kani po do si 940 sa daga po na 940 stingi lang ninyo para naupat nagka-combination ninyo bisan duwarong dato isa ron dato pero meron nahimo na magpat mo noon. So testingi lang ninyo ni atong combination 2 PM 5 PM. So patra man naka-combination tanan. Sa daga po ni siya 802 labi na gid kini si 940. Pero atong kuan atong per guide na to pangita lang og tsadad to. Pwede ka pong si kuan to 16 75 pwede ka pong si 715. Wala daghan na katong combination ba. I-special na lang nato ni. Special combi 715. Special na lang na 715. Ay mo kumpensa na pwede na ni marambolon piso. Special combination. Okay, din yan lang kukutob. Salamat sa inyong pagtanaw ug salamat sa inyong suporta. Bye-bye.